बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये है अनमोल आसिफ फॉइस चैनल। दोस्तों, वालिदैन की रूह घर में क्या लेने आती है। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि क्या फ़ौत होने के बाद भी माँ बाप की रूह अपने घर लौटती है, अगर लौटती है तो किस दिन लौटती है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में लोग अक्सर सवाल किया करते थे, जो कि मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से हुआ करते थे। एक दिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में बहुत से लोग बैठे हुए थे, जिनमें हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी तशरीफ़ फरमा थे। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि क्या फ़ौत होने के बाद भी माँ बाप की रूह अपने घर लौटती है। इस सवाल के जवाब में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब अर्ज़ किया, आज की वीडियो में हम आपको इसके बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि माँ बाप की रूहें किस दिन घर पर आती हैं। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सवाल के जवाब में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए सलमान, याद रखो, जब वालिदैन फौत हो जाते हैं तो इनकी रूहें अपने घर अपने बच्चों के पास आती हैं। वो अपनी औलाद से फरियाद करती हैं, आओ बका करती हैं, और वो अपनी औलाद से ये सवाल करती हैं कि सदका और नेक अमाल के ज़रिए इन पर मेहरबानी करे, और इनसे अपने लिए दुआओं के लिए सवाल करती हैं। तो इस पर हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, माँ बाप की रूहें क्यों वापस लौटती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब माँ बाप फौत हो जाते हैं तो इनका अपना अमलनामा बंद हो जाता है। मरने के बाद वो अपनी औलाद और अपने रिश्तेदारों की मोहताज हो जाते हैं। कोई इनके नाम पर सदका करे, कोई इनके लिए एक नेक अमाल करके इसाले सवाब कर दे, ताकि इनके दर्जात बुलंद हो सके या इनके अजाब में किसी वजह से कमी हो सके। यही वजह है कि माँ बाप की रूहें घर लौटती हैं और फरियाद करती हैं कि उन्हें भी दुआओं में याद किया जाए, इनके लिए नेक अमाल किए जाए और सदका दिया जाए। फिर हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने दोबारा पूछा कि ये अरवाह कब अपने घरों को लौटते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये अरवाह हफ्ते में एक दिन अपने घरों को लौटती हैं, और वो दिन जुमेरात का है, यानी जुम्मे की रात को ये रूहें अपने घरों में आती हैं और चीख कर अपनों को पुकारती हैं। लेकिन जो लोग जिंदा हैं, इनकी आवाज़ें नहीं सुन सकते, वो अपने दुनियावी कामों में मगन रहते हैं, लिहाजा ये रूहें इसी तरह से मायूस होकर लौट जाती हैं, सिवाय इनके जिनकी औलाद नेककार हों और अपने वालिदैन के लिए अमाल हदिया करें और इनके लिए दुआ करें। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए सलमान, याद रखना, अपने मरहूमैन के लिए दुआ करते रहना। जब कोई अपने मरहूम वालिदैन के लिए दुआ करता है तो इनकी अल्लाह से फरियाद करती है, या अल्लाह, जिस तरह हमारी औलाद ने हमारे ऊपर एहसान किया, हमें अपनी दुआओं में याद रखा, तो इन पर भी रहम फरमा, इनकी दुनिया की परेशानियों को ख़त्म फरमा और इनके लिए आसानियाँ पैदा कर। तो दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान जिससे वाज़ेह होता है कि अरवाह जुमेरात को अपने घर को लौटते हैं। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इस तरह की एक और रिवायत भी है कि एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद में उदास बैठे हुए थे। ये हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ तशरीफ़ लाए और आपसे पूछने लगे कि मैं आपको अफसरदा देख रहा हूँ। तो हज़रत अली ने फरमाया, ए सलमान, मैं इसलिए उदास हूँ कि आज मैंने एक माँ की रूह को अपनी औलाद के घर पर रोते हुए देखा। वो अपनी औलाद से फरियाद कर रही थी, इसकी आओ बका सुनकर मैं परेशान हूँ। वो अपनी औलाद से ये सवाल कर रही थी कि सदकात और नेक काम के ज़रिए मेरे ऊपर मेहरबानी करो, मुझे अपनी दुआओं में याद करो। तो इस पर हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया कि ए अली, क्या मरने के बाद भी माँ की रूह वापस लौटती हैं। तो हज़रत अली ने फरमाया, हाँ, जब माँ बाप फौत हो जाते हैं तो इनका अपना अमलनामा तो बंद हो जाता है, मरने के बाद वो अपनी औलाद और अपने रिश्तेदारों के मोहताज हो जाते हैं। कोई इनके नाम पर सदका कर ले, कोई नेक काम कर ले, ताकि इनके दर्जात बुलंद हो सके या इनके अजाब में इनकी वजह से कमी हो सके। यही वजह है कि माँ बाप की अरवाह घर लौटती हैं और फरियाद करती हैं कि उन्हें भी दुआओं में याद किया जाए। तो दोस्तों, हमें ये मालूम हुआ कि वालिदैन के लिए इनकी वफ़ात के बाद दुआ ज़रूर करनी चाहिए और इनको अमाल हदिया करने चाहिए, ताकि इन अरवाह को सुकून पहुँच सके। एक रिवायत में आता है कि एक बुज़ुर्ग ने अपने मरहूम भाई को ख्वाब में देखा तो पूछा कि क्या हम लोग की दुआएं आप तक पहुँचती हैं। तो इस मरहूम ने जवाब दिया कि हाँ,
خدا کی قسم یہ دعائیں ہمارے پاس نورانی لباس کی صورت میں پہنچتی ہیں، ہم ان کو پہن لیتے ہیں، لیکن دوستو کتنے افسوس کا مقام ہے اور افسوس کی بات ہے کہ عموماً لوگ اپنے مرحومین کو بھلایا کرتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ عموماً لوگ اپنے مرحومین کو بھلا دیتے ہیں، وہ ان کو یاد ہی نہیں کرتے، اور چند دن دعا کرنے کے بعد ان کے لیے دعا بھی نہیں کی جاتی۔ یہی عام مشاہدہ ہے۔ تو دوستو جہاں تک بات ہے ارواح کی کہ وہ مرنے کے بعد نقل و حرکت کر سکتی ہیں یا نہیں، تو اس حوالے سے آپ کو ایسی روایات سناتے ہیں جن سے روحوں کو آزادانہ نقل و حرکت کے بارے میں واضح ہو جاتا ہے۔ حضرت سعید بن حسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہم ملے۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ اگر تم مجھ سے پہلے انتقال کرو تو مجھے خبر دینا کہ وہاں کیا پیش آیا۔ پوچھا گیا کیا زندہ اور مردہ بھی ملتے ہیں؟ فرمایا ہاں، مسلمانوں کی ایک روح تو جنت میں ہوتی ہے اور انہیں اختیار ہوتا ہے کہ جہاں چاہتا ہے جہاں چاہے جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے۔ جب مسلمان مرتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے، جہاں چاہے جائے۔ تو دوستو روح وہ امر رہی ہے جس کے حکم اور پروگرام کے ماتحت ہمارا وجود شروع ہوتا ہے، اور قرآنی تعلیمات کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ روح کا مادہ نور ہے، اور یہ نور توانائی کی ایک قسم ہے۔ جس طرح ملائکہ نور سے پیدا ہوئی، اسی طرح روح بھی سائنسی تحقیق کے مطابق روح انسان کا وہ حصہ ہے جس کا موت بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ روح اللہ تعالیٰ کے ایک فیصلے کا نام ہے، اس سے زیادہ جانا نہیں جا سکتا۔ انسان کے پاس جو علم ہے وہ بہت ہی کم ہے، بلکہ دیا ہی نہیں گیا، جبکہ روح کو سمجھنے کے لیے زیادہ علم چاہیے جو مخلوق کی شان کے لائق نہیں ہے۔ تو دوستو یاد رہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے خدا کے فضل و کرم کا ذریعہ ہے، اور خدا کی رضا ان کی رضا میں ہے۔ اس لیے خدا نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا وہاں والدین کے ساتھ احسان کا بھی حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کا بہت بڑا درجہ رکھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کی حقوق واضح کیے ہیں۔ یہاں تک بھی آتا ہے کہ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا اور والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم فرما دیا ہے کہ والدین کے سامنے اف تک نہ کرو۔ جہاں اللہ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک پر اجر رکھا ہے، وہاں پر ان کی نافرمانی پر عذاب بھی رکھا ہے، اور والدین میں والدہ کا درجہ زیادہ رکھا ہے۔ زندگی کے اندر والدین کے ساتھ ان سے حسن سلوک کی تعلیم دی ہے، اور مرنے کے بعد بھی ہمارا مذہب ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ والدین کے لیے ایصال ثواب کے لیے دعا کرتے رہیں، تاکہ ان کی کمی بیشی کو اللہ رب العزت معاف فرما کر ان کی بخشش کر دے، اور ان کے درجات کو اپنی دعاؤں اور نیک اعمال کی وجہ سے بلند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے ایصال ثواب کے لیے دعاؤں اور نیک اعمال کا اہتمام کیا جائے۔ تو دوستو امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ اللہ حافظ۔